खेरन बादो जमातिया बुबा ग्रानो जेबो साखा बतमा हनै हानि नौफां बुबा ग्रा बनि बुसा काहा रकनो सिनिया खलायै याका गै रखां खेलाय अंखा रगै रखां खे बनि बुसा हाया रक बाय लगेवो तंखां खेलाय ओ बनि बुसा हाया रक बुबा ग्रानो जे सातकनाय जे थोंनाय आफरो ओंखेनो बुबा ग्रा बनि बुसा काहा रकनो मैतमानै सिवै मोक्तैमा सकरनाय हनै जे सामानि बुसा काहा हायानो सिनिवै लगेवो तुइदि हनै बुबा ग्रानो सामानि न तुयै जे बुबा ग्रानियो बुसा हाया र कबर चालायसिवो ओ रन्जित देबबर्मा संर तै गोबां मानो कबर चालायै दंसिवो एखे त्रिपुरा दफानि जे निउज चैनल रकबो जत निउज चैनल या जे बांलादेशनि दालालि खायनाय निउज चैनल रक बरावबो कबर चालायसिवो बर्तमाननि बांगै खेरन बादो जमातिया साखा आं टीपीएफ खायो हनै सामानि बांगै ओ टीपीएफ खायो हनै सामानि न तैलायै बो बाहाय खलायैबो टीपीएफ न तलाव खिखलाय मानाय बो बाहाय खलायै टीपीएफ न हाया खायै सामानाय बो बाहाय खलायैबो पीके मेडम न टारगेट खलाय मानाय असक न वा सक लायै साकथाल लायै दंगो तमानि हमाले दफा जातिनि सामुं खायनाय न बो बाहाय खलायै नरमानाय हनै राजनीति पार्टी खायनाय इंलांथों निनि निउज चैनल इंलांथों निनि जे संगठननि तंनाय इंलांथों जतनो बो बाहाय खलायैबो पीके मेडम न हाया खलायै नष्ट खलायै आसक रगै दंमानाय असकनो बरकनि नाहरमों बरकनि वा सकमों असकनो बर्तमाननि बांगै हा दफा जातिनि हनै जे खायमानि बांगै जत पलिटिकल पार्टी खायनाय इंलांथों निनि एनजीओ खायनाय इंलांथों जे लिडार इंलांथों जतनो कबर चालायै सि दंसिवो बो बाहाय खलायैबो पीके मेडम न देरा रगै बा हाया खलायै आसक रगै दंमानाय बसबानि तै खलायैबो नष्ट खायमानाय असकनो साकथार लायै दंसिवो साधारण साबो टीपीएफ नि संगठननि बरक ए टीपीएफ नि संगठननि बरक माबायनो बनि गुना इंलाहा जत निउज चैनल लसनो बनि नगरगो थांगै सोंलायै दंगैलाहा एखे तै गोबां मानो एनसी देबबर्मा नरेश जमातिया निनि मणिहर देबबर्मा निनि विकास देबबर्मा बर हलायै दंबायो बुबा ग्रानो जितेन्द्र चौधरी गोबां मासिबोमों मोसि मा बाया असक गोबां हनाय हय दंगु हायफानो बरक न खेनो थाइसाफानो निउज चैनल वालाराव थांगै सोंलाया बर्तमाननि बाङै बुबा ग्रानो हायखे हखा हनै एके ओ निउज चैनल न जे रहनाय रक जे कबकनाय रक बरकबो बुबा ग्रानि गाना गिनिवनो गुरि लायै दंगु ओ रन्जित देबबर्मा त्रिपुरा मथानि ओंगै हनै वाइसाबा बसाबो त्रिपुरा मथा हनै वाइसाबा अबनि हनै सागो जे आं सालेन्डार नायरकनि हनै खलायै सागै दंगु बार बार एखे बनि साक्षी ब संगठन त सागै सिमाया कायनि कायनि संगठन सि हनै सागै सि दङ वाइसाबा टिउ आईपीसी नि फु वाइसाबा त्रिपुरा मथानि फु हनै जे जागा मिटिंग सि थांगै साइमा खाना बबा त्रिपुरा मथानि दे ओंखा याबा टिउ आईपीसी नि दे ओंखा बर जागानि बा ओंखा कायनि कायनि जागा सि खरकसा बरक सि कायनि कायनि संगठन सि दंगै माफु
bhai borok rok no nosto khayo ge chini tripura dophani borok rok joto no srai srai khlaiyo silaiwani nango sinilaiwani nango je 2018 o Delhi movement je phailaiforo afrobo khoroksa borok lama koroi dolni kagoi gomagoi tongroglaha bono tuilaibo news channel ro asakbari kheno TPF no haya salaikha Delhi o talang thangoi sukmai kai phayu honu yakai kai phayu honu bo to chendai TPF song to yakai kelang ya borok to chendai to yakai thangla ya borok khali toma anglaikha homale lama korogui u borok gomagoi thangkha ike ba bono borok bu rutuk lai ni tongo tini tui horok sariyo kemakha u sariyo ne rutuk lai horsa ai rutuk lai la ha police ko thangui obo lai la ha phwai ai khe thangphi bui obo missing diary khai phai di hojai phwai ai khe ni missing diary ro khai roi la ha ha phasi ha dalar sagui a kongoi hai prosar khailai tongai la bo tomasuk TPF no ba naisire laikha sagui simaya o PK medam borok ni jotoni tareket Tripura ha dofani je leader rok ni o Bangladeshi ni dalali rok ni tareket ingkhe ne khali PK medam te Bangladeshi ni dalali je news channel tongnai ro borok ni bu o PK medam no tareket ket PK medam no ba tomasuk naisire laikha bo tomani naisire kha bono no sini dofani borok rok amjonota am public tongnai ro srai srai khlai siwani nangu ha dofa jati no je hajaknai ha dofani bangi je samung khainai bono ongke ne omo hai khlai gi ne dalali rok naisire laiyu borok ni lama ni norani naiyu bono PK medam no nori ro homa khangke laisi borok dalali khai chama sinai Tripura ha dofa no je phiok guibu PK medam kaisa no phiok gui manai PK medam ni sara Tripura dofa no tei koi ni phiok gui malia PK medam no je Bangladeshi ni dalali rok sayantro khayoi dera rogui paima kha lama koro rogui paima kha nosto khai paima kha angkhelai tei Tripura dofa yoglia khai ni paisinai tei koi ni phiok maya chini dofani borok rok je kebeinai je kasonai bo hai leader rok no silai rugani nangu sini rugani nangu jora tongsani siruk laikha angkhe si je jeng komolia yoknai jora tongsani jeng siruk lai angkhelai komolui ni mathang lai sinai o leader rok je kebeinai leader rok borok dofano phiogani bangiya dofano bo bahai khlai gibu birmano khikhlai gi ro manai bo bahai khlai gibu sokmalui pai manai osok no borok ni na hormung borok ni wasok mung osok no hani bangai jora tongsani bomo leader kaha bomo haya siruk laiwani nangu kebeinai je kasfonai no chini dofani borok ro boba grano joto je leader haya ro guri ui tongu haifa no boba gra o haya leader rok no no tuyui loge wo khlai tongu borok no no samung tangani yaphagui tongu borok no no samung khairo ui tongu Ananto Dev Burma boni bwsajok no sase Bangladeshi baisi kaiui bwsamari songui tongu bono si nongthong no samung khaidi thong no nung no chaloknai nung no naikolnai honoi yaphagui ro laha botomani bangui bonole rokha je bwsa kaha rok no kebele no samung tangani sujog burolia chance burolia khlai tongrogui tonglaha eke hani nokphang bubagrani thaniwo boni projarok boni bwsarok siwani muchogo bo tomani bangui bwsa haya rok nole logewo tuyui samung tangrogui tong kaha nole bo tomani bangui tangroya Tripura dofa no sokomola ni bangui de khairo yaba phiyoga ni bangui de khairo bono boni bwsarok boni projarok siwani muchogo bubagrani thaniwo